تۄہہِ چھُ لِبر آفِس کیلک کِس تعارُفس پٮ۪ٹھ سپوکن ٹیوٹوریلس منٛز خٲر مقدم۔ یتھ سبقس منٛز ہیٚچھو أسۍ لِبر آفِس کیلکُک تعارُف، لِبر آفِس کیلکس منٛز مختلف ٹوٗل بار، کیلکس منٛز کِتھ کھولو نوٚو ڈاکومنٹ، موٗجوٗدٕ ڈاکومنٹ کِتھ کھولون، کیلکس منٛز ڈاکومنٹ محفوظ تہٕ بند کرُن۔ لِبر آفِس کیلک چھُ لِبر آفِس سیوٹُک سپریڈ شیٹ عنصر۔ یِتھ پٲٹھۍ رائٹر زیادٕ تر ٹیکسٹس پٮ۪ٹھ وسیع طریقو کٲم چھُ کران، تِتھے پٲٹھۍ چھُ سپریڈ شیٹ اعداد و شمارس پٮ۪ٹھ وسیع طریقو کٲم کران۔ اتھ ہیٚکو أسۍ اعداد و شمار خٲطرٕ اکھ سافٹ ویئر ؤنِتھ۔ یہ چھُ مائکروسافٹ آفس سیوٹ کِس مائکروسافٹ ایکسلس ہیو۔ یہ چھُ اکھ فری تہٕ اوپن سورس سافٹ ویئر، لہذا ہیٚکون یہ کُنہِ پابندی ورٲے فراہم، ترمیم تہٕ تقسیم کٔرِتھ۔ لِبر آفِس سیوٹ شروع کرنہٕ یا چلاونہٕ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ مائکروسافٹ ونڈوز 2000 یا تمیُک اعلیٰ ورجن، مثلاً مائکروسافٹ ونڈوز ایکس پی یا مائکروسافٹ ونڈوز 7 استعمال کرٕنۍ، یا چھُ تۄہہِ GNU لائنکس آپریٹنگ سسٹم استعمال کرُن۔ ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ Ubuntu Linux 10.04 آپریٹنگ سسٹم تہٕ لِبر آفِس سیوٹ 3.3.4 ورجنُک استعمال۔ اگر تۄہہِ لِبر آفِس سیوٹ انسٹال چھُو نہٕ کوٚرمُت، تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ سِنیپٹِک پیکیج مینیجر ذٔریعہٕ کیلک انسٹال کٔرِتھ۔ سِنیپٹِک پیکیج مینیجرس پٮ۪ٹھ مزید معلوٗماتو خٲطرٕ وٕچھِو تُہۍ Ubuntu Linuxس متعلق درس یعنی ٹیوٹوریل، تہٕ ویب سائٹہِ پٮ۪ٹھ یِم ہدایات چھِ تِمن پٮ۪ٹھ عمل کران کٔرِو لِبر آفِس سیوٹ ڈاؤن لوڈ۔ تفصیلی ہدایات چھِ لِبر آفِس سیوٹ کِس گۄڈنِکِس درسس منٛز موٗجوٗد۔ یاد تھٲیِو، کیلک انسٹال کرنہٕ وِزِ چھُ تۄہہِ کمپلیٹ آپشن استعمال کرُن۔ اگر تۄہہِ لِبر آفِس سیوٹ گۄڈے انسٹال کوٚرمُت چھُو، تیٚلہِ میلہِ تۄہہِ لِبر آفِس کیلک ییٚلہِ تُہۍ سکریٖنس پٮ۪ٹھ کنہِ کھوورِ اندٕ ایپلِکیشن آپشنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِو تہٕ أتی کٔرِو آفِس تہٕ پتہٕ لِبر آفِس آپشنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ کیلک آپشنس پٮ۪ٹھ کلک۔ مختلف لِبر آفِس جُز ہٮ۪تھ چھُ اکھ نوٚو ڈائلاگ باکس کھُلان۔ لِبر آفِس کیلکس منٛز رسٲیی لبنہٕ خٲطرٕ کٔرِو ڈائلاگ باکسس منٛز سپریڈ شیٹ جُزس پٮ۪ٹھ کلک۔ یہ کھولہِ مین کیلک ونڈوہس منٛز اکھ خٲلی ڈاکومنٹ۔ وۄنۍ پکو برٛونٛہہ تہٕ ہیٚچھو کیلک ونڈو کٮ۪ن اہم جُزن متعلق۔ کیلکس منٛز چھِ ڈاکومنٹس ورک بُک وننہٕ یِوان۔ أکِس ورک بُکس منٛز چھِ سپریڈ شیٹ ناوٕکۍ واریاہ شیٹ آسان۔ پرٛٮ۪تھ سپریڈ شیٹس منٛز چھِ سیل، روز تہٕ کالمن منٛز منظم آسان۔ پرٛٮ۪تھ رو چھِ تعداد کہِ طرفہٕ تہٕ پرٛٮ۪تھ کالم چھِ حرفہٕ کہِ طرفہٕ مقرر۔ اکھ خاص سیل یۄس رو تہٕ کالم کہِ اکہِ انٹرسیکشنٕچ حوالہٕ دِوان چھِ، تمِچ شناخت چھِ متعلقہٕ رو کہِ تعدادی ہندسہٕ تہٕ کالم کہِ حرفہٕ ذٔریعہٕ سپدان۔ سیلہٕ ہٮ۪کن ردٕ بدل تہٕ کارکردگی خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ ڈیٹا ایلیمنٹس تہٕ ٹیکسٹ، نمبر، ذرایعہ ہی معلوٗمات تھٲوِتھ۔ پرٛٮ۪تھ سپریڈ شیٹس منٛز چھِ واریاہ شیٹ آسان تہٕ پرٛٮ۪تھ شیٹس اندر چھِ 10 لچھو کھۄتہٕ زیادٕ روز بیٚیہِ 1000 کالم ٲسِتھ ہٮ۪کان، یِم اسہِ أکسٕے سنگل شیٹس منٛز 1 بلین کھۄتہٕ زیادٕ یا 100 کروڑ سیلز فراہم چھِ کران۔ کیلک ونڈوہس منٛز چھِ مختلف ٹوٗل بار آسان، مثلاً ٹائٹل بار، مینیو بار، سٹینڈرڈ بار، فارمیٹنگ بار، فارمولا بار تہٕ سٹیٹس بار۔ یِمو ٹوٗل بارو علاوٕ چھِ اتٮ۪ن پٮ۪ٹھ کنہِ نیم باکس تہٕ ان پٹ لائن ناوٕکۍ 2 اضٲفی فیلڈ تہِ۔ ٹوٗل بار چھِ عام پٲٹھۍ زیادٕ استعمال سپدان وٲلۍ آپشن آسان۔ یِم ہیٚچھوکھ أسۍ بُتھِ یِنہٕ والٮ۪ن ٹیوٹوریلن منٛز۔ وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ سپریڈ شیٹ کِس کھوورِس کوٗنس پٮ۪ٹھ شیٹ 1، شیٹ 2 تہٕ شیٹ 3 ناوٕکۍ 3 ٹیب وٕچھِتھ۔ ظٲہِر شیٹ سفید ٹیبس منٛز ہاونہٕ علاوٕ چھُ یہِ انفرٲدی شیٹس تام رسٲیی ممکن بناوان۔ بیٚیِس شیٹ ٹیبس پٮ۪ٹھ کلک کرنہٕ سۭتۍ چھُ سُہ خاص شیٹ ظٲہِر سپدان تہٕ سُہ چھُ سفید ٹیبس منٛز تبدیل سپدان۔ سپریڈ شیٹُک اکھ اہم حصہٕ ییٚتہِ ڈاٹا درج یعنی انٹر کرنہٕ چھُ یِوان، چھُ واریاہن سیلن ہٕنٛدِس گرڈس پٮ۪ٹھ مشتمل آسان۔ پرٛٮ۪تھ سیل چھِ کالم تہٕ رو کِس انٹرسیکشنس پٮ۪ٹھ آسان۔ کالمہٕ کِس ٹاپس پٮ۪ٹھ تہٕ روز کِس کھوورِس طرفس چھِ اندس پٮ۪ٹھ حرفن تہٕ نمبرن پٮ۪ٹھ مشتمل گرے باکسن ہُنٛد سلسلہٕ۔ یِم چھِ کالم تہٕ رو ہیڈرز۔ کالم چھِ A یس پٮ۪ٹھ شروع سپدان تہٕ دٔچھنِس طرفس کُن گژھان،
तो रो एकस पर शुरू सपदित छु बोन कुन गछान। यम च कॉलम तो रो हेडर्स सेलन हिंद तौसुद बनावान यम नेम बॉक्स फील्डस में नजर गछान छ। कैलकस में शामिल मुख्तलिफ जुजन मुतलिक हेचने पता हेचो इस वन ये जी लिबर ऑफिस कैलकस में कित पट नो डॉक्यूमेंट खोलने यवान। तुई हेकियो स्टैंडर्ड टूल बारस में न्यू आइकनस पे क्लिक करित या मेन्यू बारस में फाइल ऑप्शनस पे क्लिक करने पत न्यू ऑप्शनस पे क्लिक करित आखिरकार स्प्रेडशीट ऑप्शनस पे क्लिक करित नो डॉक्यूमेंट खोलित। तुई वुछियो ज दनवन सूरतन मंज अख नो कैलक विंडो खुलान। वहें छो अज स्प्रेडशीटस मंज कित पट बनाओ पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। वलियो ये वुछो ज स्प्रेडशीट केन केंचन सेलन मंज कित छ डाटा एंटर करने यवान। स्प्रेडशीट किस गोडनिकिस शीटस मंज सेल रेफरेंस के हवाला करियो A1 हस पे क्लिक। वलियो हेडिंग SN करो टाइप युस जन मौजू की सीरियल नंबर की नुमाइंदगी छु करान युस अस स्प्रेडशीटस मंज जाहिर करोन। वह करियो रेफरेंस B1 पे क्लिक तो हेडिंग आइटम्स करियो टाइप। सारनी अशियाहन हुन नाव आसन अथ हेडिंग मंज यम अस स्प्रेडशीटस मंज इस्तेमाल करोक। यथै पट करियो पतुस पत C1, D1, E1, F1 तो G1 सेलन पे क्लिक तो हस्ब तरतीब लिखियो कॉस्ट, स्पेंट, रिसीव्ड, डेट तो अकाउंट हेडिंग्स। अस करो पत यमन कॉलमन मंज डेटा दर्ज। येल तो स्प्रेडशीट लिखित मोकलायो अती पज तो सो मुस्तकबिल खतर महफूज करन। ये फाइल महफूज करने खतर करियो मेन्यू बारस मंज फाइल पे क्लिक तो पत करियो सेव एज ऑप्शनस पे क्लिक। स्क्रीनस पे अख डायलॉग बॉक्स जाहिर सपदान तो तथ पे तोहि नेम फील्डस मंज फाइल हुन नाव दर्ज करन जरूरी। लिहाजा करियो तोहि नाव पट पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर एंटर। नेम फील्डस तलकन छ तोहि निश सेव इन फोल्डर फील्ड यथ पे तोहि लाजमन फोल्डरुक नाव एंटर करन छ यथ अंदर महफूज करमस फाइल रोज। वलियो सेव इन फोल्डर फील्डस मज करो डाउन एरोस पे क्लिक। फोल्डर ऑप्शन अख फहरिस्त छ नजर यवान। येतन हेको अस अख फोल्डर चरित यथ मज अस पन्न फाइल महफूज करन यछो। अस करो डेस्कटॉप ऑप्शनस पे क्लिक। लिहाजा गछि फाइल डेस्कटॉपस पे महफूज। वो करो डायलॉग बॉक्सस मज फाइल टाइप ऑप्शनस पे क्लिक। यह फाइल टाइप ऑप्शन या फाइल एक्सटेंशन हज फहरिस्त जाहिर करान यथ मज तुम पन्न फाइल महफूज करित हेकियो। लिबर ऑफिस कैलकस मज डिफॉल्ट पट फाइल हुंद किस्म ODF स्प्रेडशीट युस .ods एक्सटेंशन फराहम छु करान। ODF उक मतलब छु ओपन डॉक्यूमेंट युस जन अख ओपन स्टैंडर्ड छ। .ods फॉर्मेटस मज महफूज करने अलाव युस लिबर ऑफिस कैलकस मज खुलित हेकि तुम हेकियो पन्न फाइल .xml, .xlsx तो .xls फॉर्मेटस मज ते महफूज करित युस जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल प्रोग्रामस मज खुलित हेकि। .csv छु ब्याक आम फाइल एक्सटेंशन युस ज्यादातर प्रोग्रामन मज खुलित छु हेकान। अमुक इस्तेमाल छु आम पट टेक्स्ट फाइल फॉर्मेटस मज स्प्रेडशीट डाटा महफूज करने खतर करने यवान युस जन फाइल हुंद साइज सेठा कम छु करित हेकान तो सहल पट मुंतकिल छु गछान। अस करो ODF स्प्रेडशीट ऑप्शनस पे क्लिक। तो वुछियो ज ODF स्प्रेडशीट तो ब्रैकेटन मज .ods फाइल हुंद किस्म छु फाइल टाइप ऑप्शनस ठीक ब्रोट कन जाहिर सपदान। करियो सेव बटनस पे क्लिक। यह छु तो टाइटल बारस पे तुहंज पसंद च फाइल नावस तो एक्सटेंशनस सहित कैलक विंडोस पे वापस अनान। पेट कन वन आमतो फॉर्मेटो अलाव हेकोक स्प्रेडशीट .html फॉर्मेटस मज ते महफूज करित युस जन वेब पेज फॉर्मेट छु। यह छु तिथै पट करन यथ पट गोडे समझावन छु आमुत। करियो मेन्यू बारस मज फाइल ऑप्शनस पे क्लिक करने पत सेव एज ऑप्शनस पे क्लिक। वह करियो फाइल टाइप ऑप्शनस पे क्लिक तो पत करियो HTML डॉक्यूमेंटस तो ब्रैकेटन अंदर ओपन office.org कैलक ऑप्शनस पे क्लिक। यह ऑप्शन छु डॉक्यूमेंटस .html एक्सटेंशन दिवान। सेव बटनस पे करियो क्लिक। वह चरियो डायलॉग बॉक्सस मज आस्क व्हेन नॉट सेविंग इन ODF फॉर्मेट ऑप्शन। अखरस पे करियो कीप करंट फॉर्मेट ऑप्शनस पे क्लिक।
تُہۍ وٕچھِو زِ .html ایکسٹینشنس منٛز چھُ اکھ ڈاکومنٹ محفوظ گوٚمُت. امہِ فارمیٹنگُک استعمال چھُ تمہِ وقتہٕ سپدان ییٚلہِ أسۍ پنٕنۍ سپریڈ شیٹ ویب پیجٕکۍ پٲٹھۍ ہاوٕنۍ چھِ یژھان یُس زن ویب براؤزر کہِ پروگرام کہِ ذٔریعہٕ کھوٗلِتھ ہیٚکون. ڈاکومنٹ ہیٚکون سٹینڈرڈ ٹول بارس منٛز ایکسپورٹ ڈائریکٹلی ایز PDF آپشنس پٮ۪ٹھ کلک کرنہٕ سۭتۍ PDF فارمیٹس منٛز ایکسپورٹ کٔرِتھ. گۄڈنِکی پٲٹھۍ کرو جایہِ ہُنٛد انتخاب ییٚتٮ۪ن تُہۍ فایل محفوظ کرٕنۍ چھِو یژھان. متبادل پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ مینیو بارس منٛز فایل آپشنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ پتہٕ ایکسپورٹ ایز PDF آپشنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ. ظٲہِر سپدن وٲلِس ڈایلاگ باکسس منٛز کٔرِو ایکسپورٹ آپشنس پٮ۪ٹھ کلک تہٕ پتہٕ کٔرِو سیو بٹنس پٮ۪ٹھ کلک. اکھ PDF فایل بنہِ. پٔکِو فایل تہٕ پتہٕ کلوز بٹنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ کرون یہِ ڈاکومنٹ بند. بُتھِ ہیٚچھو أسۍ زِ لِبر آفِس کیلکس منٛز موٗجوٗدٕ ڈاکومنٹ کِتھ کھولون. اکھ موٗجوٗد ڈاکومنٹ اوپن کرنہٕ خٲطرٕ کٔرِو پٮ۪ٹھٕ کنۍ کِس مینیو بارس منٛز فایل مینیوہس پٮ۪ٹھ کلک پتہٕ کٔرِو اوپن آپشنس پٮ۪ٹھ کلک. سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ ڈایلاگ باکس ظٲہِر سپدان. أتی ژھارو سُہ فولڈر ییٚتٮ۪ن تۄہہِ پنُن ڈاکومنٹ محفوظ کوٚرمُت چھُ. ڈایلاگ باکس کِس کھوورِس طرفس پٮ۪ٹھ کٔرِو لۄکٹِس پینسل بٹنس پٮ۪ٹھ کلک. اتھ چھُ ناو ٹایپ اے فایل نیم. یہِ چھُ لوکیشن بار فیلڈس کھولان. اتٮ۪ن کٔرِو فایلہِ ہُنٛد ناو ٹایپ یُس تُہۍ ژھاران چھِوٕ. أسۍ چھِ فایلہِ ہُنٛد ناو پرسنل فاینانس ٹریکر ٹایپ کران. وۄنۍ کٔرِو نظر یِنہٕ واجنہِ فایلہِ ناون ہٕنٛز فہرستہٕ منٛز پرسنل فاینانس ٹریکر .ods منتخب. وۄنۍ کٔرِو اوپن بٹنس پٮ۪ٹھ کلک. تُہۍ وٕچھِو زِ پرسنل فاینانس ٹریکر .ods فایل چھِ اوپن گژھان. متبادل پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ پٮ۪ٹھٕ کنۍ کِس ٹول بارس منٛز اوپن آیکنس پٮ۪ٹھ کلک کرنہٕ سۭتۍ بُتھِ یِنہٕ واجیٚنۍ عمل امی آیہِ دۄہرٲیِتھ تہٕ موٗجوٗدٕ فایل کھوٗلِتھ. تُہۍ ہیٚکِو کیلکس منٛز .xls تہٕ .xlsx ایکسٹینشن واجنہِ فایلہِ تہِ کھوٗلِتھ یِم مایکروسافٹ ایکسلس منٛز استعمال سپدان چھِ. بُتھِ وٕچھِو تُہۍ زِ اتھ فایل نیمس تحت کِتھ پٲٹھۍ یہِ فایلہِ منٛز تبدیٖلی کرنہٕ تہٕ سۄ کِتھ پٲٹھۍ یی محفوظ کرنہٕ. لہذا پٔکِو ہیڈنگ بولڈ بنٲیِتھ کرو فایلہِ منٛز تبدیٖلی تہٕ فونٹُک سائز ہُرراوو. گۄڈٕ کٔرِو سیل A1 پٮ۪ٹھ کلک پتہٕ کٔرِو ماوس کِس کھوورِس بٹنس پٮ۪ٹھ کلک کٔرِتھ یہِ سیریل نمبر کاسٹ سپینٹ رسیوڈ ڈیٹ تہٕ اکاؤنٹ ہیڈنگن پٮ۪ٹھ ڈریگ کٔرِتھ یِم سٲری منتخب. یہِ کرِ ٹیکسٹس منتخب کرنس سۭتۍ سۭتۍ نمایاں تہِ. وۄنۍ ترٲیِن ماوسُک کھووُر بٹن یلہٕ. ٹیکسٹ گژھِ وُنہِ تہِ ٹاکارٕ آسُن. وۄنۍ چھُ سٹینڈرڈ ٹول بارس منٛز بولڈ آیکنس پٮ۪ٹھ کلک کرُن. ہیڈنگ چھِ یِتھ پٲٹھۍ بولڈ بنان. پٔکِو وۄنۍ ہُرراوو ہیڈنگن ہُنٛد فونٹ سائز. ہیڈنگ ژٲرِو تہٕ پتہٕ کٔرِو ٹول بارس منٛز فونٹ سائز فیلڈس پٮ۪ٹھ کلک. ڈراپ ڈاؤن مینیوس منٛز ژٲرِو 14. تُہۍ وٕچھِو زِ ہیڈنگن ہُنٛد فونٹ سائز ہُریو. وۄنۍ بدلاووکھ أسۍ استعمال سپدن والٮ۪ن فونٹن ہُنٛد سٹایل. أسۍ کرو فونٹ نیم فیلڈس منٛز ڈاؤن ایروہس پٮ۪ٹھ کلک تہٕ پتہٕ ژارو بِٹ سٹریم چارٹر فونٹ نیم. حسبِ ضروٗرت تبدیٖلی کرنہٕ پتہٕ کرو سیو آیکنس پٮ۪ٹھ کلک. تۄہہِ کوٚروٕ پنُن ڈاکومنٹ محفوظ تہٕ وۄنۍ چھِوٕ تُہۍ سُہ بند کرُن یژھان. کٔرِو مینیو بارس منٛز فایل مینیوس پٮ۪ٹھ کلک تہٕ پتہٕ کٔرِو کلوز آپشنس پٮ۪ٹھ کلک. یہِ چھُ تُہنٛز فایل بند کران. وۄنۍ وٲتۍ أسۍ لِبر آفِس کیلکس پٮ۪ٹھ سپوکن ٹیوٹوریل کِس انٛدس. مختصر پٲٹھۍ وٕچھو اَسہِ کیٛاہ ہیوٚچھ. لِبر آفِس کیلکُک تعارُف. لِبر آفِس کیلکس منٛز مختلف ٹول بار. کیلکس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کرو نوٚو ڈاکومنٹ اوپن. موٗجوٗدٕ ڈاکومنٹ کِتھ پٲٹھۍ کرون اوپن. کیلکس منٛز کِتھ پٲٹھۍ یی ڈاکومنٹ محفوظ یا بند کرنہٕ. جامع تفویض. کیلکس منٛز کٔرِو اکھ نوٚو ڈاکومنٹ اوپن. سپریڈ شیٹ پریکٹس .ods ناوس تحت کٔرۍوُن سُہ محفوظ. سیریل نمبر نیم ڈپارٹمنٹ تہٕ سیلری ہیڈنگس لیکھِو. ہیڈنگ کٔرِوکھ انڈرلاین. ہیڈنگن ہُنٛد فونٹ سائز ہُررٲیِو 16 تام تہٕ کٔرۍوُن فایل بند. یتھ لنکس پٮ۪ٹھ دٔستیاب ویڈیو وٕچھِو. یہِ چھُ سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹس خُلاصہٕ کران. ہرگاہ تۄہہِ اصل بینڈ وِڈٕتھ دٔستیاب چھنہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ ڈاؤن لوڈ کٔرِتھ تہٕ وٕچھِتھ. سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹیٖم چھِ
سپوکن ٹیوٹوریل استعمال کرت ورکشاپ تہ منعقد کران تمن چھ سند تہ یوان دنہ یم آن لائن ٹیسٹ چھ پاس کران مزید زانکاری خاطر لکھو یتھ پتہس پہ contact@spoken-tutorial.org سپوکن ٹیوٹوریل چھ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹک اخ حصہ یتھ بھارت سرکار چہ MHRD وزارت ہنز قومی مشن برائے تعلیمن ICT ذریعہ معاونت چھ کرمز ات مشنس متعلق چھ مزید زانکاری spoken-tutorial.org/nmeict-intro پہ دستیاب یم مسودک ترجم تو صدا بندی چھ میں یعنی وجاہت آمدن ITI بمبئی خاطر کرمز یہ پروگرام وچھنے تو اس سۭتۍ وابستہ گژھنہٕ باپت تہند شکریہ